омадӣ. Бародарои азиз, акаи Фирдавс 2 рӯз шуд дар шаҳри Санкт-Петербург меҳмон ай. Ҳамин саҳари корхонаи мо омад, як қуртоби очагира задем ҳамроҳшу. Эрмитаж тамошо омадем. Қатъи акаи Фирдавс омадем Эрмитажа тамошо. Арӯз кофтеста акаи Фирдавс дар Эрмитаж. Ҳозир насиб видеои главнаш дар YouTube мебирояд, дар Instagram ҳам мепартом, лекин мози шумо промои эфира тамошо кунед. Ба кадометон ки Питер омадагӣ нестен ё кадометон ки Эрмитажа диданӣ нестен ва мехоҳен Эрмитажа дидан, ҳамин видеоро ҳамин промои эфира то охирш тамошо кунед. Иншааллоҳ ҳама чизои таърихи дар Эрмитаж, таърихи давлати Форс, давлатҳои худмон ҳам ҳастад, бародаро, ҳамаш ҳастад. Ҳозир ҳамаша нишон медиҳем ба подробнагӣ. Рафтем. мо ай аввали диромадмон чӣ хел билет гирифтем, чӣ хел омадем, ҳамаша видео карагем. Ҳозир насиб караги боша. Ина то хӯрдем, бо мо ай ҳамиҷа буромадем. Бо ай ҳамиҷа буромадем. Мо инҷа омадаги будем. Хушбакошонам аста. Бародарои азиз. Зинда бошем, бародарои азиз. 64 микрорайон. Зинда боше бачаҳои 64. Ҳаматон саломат бошед. Мо дар Эрмитаж қарор дорем, дар Эрмитаж. Кадомоитон ки Эрмитажа дидагӣ нестен. Хоб. Бародаро. Ҳозир тамошо кара. Рақосара бераҳм боша. Рақосара бераҳм боша. Яъне инҷа чӣ боша? Короче Николай Ҳусен, дар сурати Николай Ҳусен семейни суратшон аз соли 1594-1665. Суратҳои оилавиш. Инҷа короче ҳамин адлане ҳамун Николай Ҳусен. Ин Николай Ҳусенш кадом ки боша? Ин рассон буда, короче рассон. Рассон буда. Саломат бошем, бародаро. И Эрмитажа, Эрмитаж. Кадом нафарое ки таърих да хондаген, ин музей ай ҳама калонтарини давлатҳои қитъаи Авросияи худмонам музеи калоне ҳастае ки дар инҷа таърихи тамоми давлатҳо ҳаст. Хара ёфтем, ина бародаро, сурати хара дар инҷа дидем. Акаи Фирдавс короче Están de César Mladenec Monse na reke Nil. И короче рассон Estás de César будай. Инҷа ҳунари дасти ҳамин рассомои ки дар даври ҳамо Пётр Зини Симон вуе ҳунари дасти ҷавай будай. Аллегорический портрет Анна Австрийский. И духтар Анна Австрийский будай. Урод. Инҷа Эрмитаж, бародаро. Эрмитаж. Инҷа таърихи тамоми давлатҳо ҳастад. Акин ҳамон рассомо.
İsos Hristos. جای جا اینجا برادرای عزیز ارمیتاژ این رسمای کشیده جورج لالمان بودای короче поколение волхвов соли 1580-1640 кашида шудаги ҳамин расм ана иҷада боша ҳозир иҷа мехонам ин короче французский майолика полихромная распись короче тарелка с изображением ялли убивающий Сесару ин короче тариха кадом мехондаги боша мефаҳмам гуфти гапои фирдавс ки талеркара бераҳмош талеркара бераҳмош ин короче ҳунари дастӣ искусство франция ҳунари дастӣ мардуми франсия қолино ки дар танаш ҳунари дастӣ қатӣ ҳамино даст қатӣ кашида шудаги буда ино да даст расондан мумкин нест тамошо мекунӣ тамом акаҷон ответам бите гӯш каресем бародаро кадометон савол додесем гӯш кунем да бародаро саволтон нависондан гире ман хондесам просто ман камераи пушти экрана нишон додагим шитоби шуморам тамошо кунем чизеро ки мо тамошо каресем шумо саёҳат монад тақсим каресем бародаро шумо нависондан гире ман аиҷа ҷавоб додан мегирам иҷа дуромадем ба фикр не ё не вале таърихи ҷои ҳамун чизои худмон равем барои вино ҷои алкашо инҷа нависондаги миниатюрни древяни скульптура короче ҳамун миниатюраҳои скульптураҳои даврашона скульптурашон ин Франц Паурбе старший пири качок ван кеин пири качок хаф куда чуа ки ҳар гап мега кира меги маъруфа нахо ягон чӣ гуанта кала бераҳмош кала бераҳмош беҳадкалона ҳоле биё мо ҳами ҷои таърихи давлатҳои худмон оёвем дуроем иҷа ҳам ҷои иҷа омада будем ба фикрам не омадем короче ин памятник сродниковое искусство история которого послужил с момента создания до поступления в музей ин ҳами таърихи музеи худша бисберем биё чӣ равем ки ҷон ҳайкала бераҳмош
Lampa butkada ne? Lampa. Скучно. Ничего, короче, испанно мартянский, фаянси, валенский. Короче, и برای خوراکخوریش اومده. از سال 1920 رانه صبرانه که تلرکه اوقات خورشون این وازه فرتونه کرامیکا ساخته شده. کورچه رو بیاد سانخچه Kadavaki barda kapı mağazadan falan da abi ayıda dikili düştüm. Ya kum boy geliyor diyor bu. Arı tuttu kalın duyuyor. فقط در فکر قلینگای در فکر توی Abi anlatayım kardeşim. همه چی رو با قلینگ زده است و با توی چانس میرفته باشه قلینگش چانسم باشه. افیر برای چی سر دادی گاو نمیزنی نویسنده؟ برادرها افیر برای تماشا کردن شما سر دادگی مخی که شما رو هم تماشا کنین، شما رو هم بینین تو چیزی که ما رسمی Ha, çiğ bana soruyor mesela. Anche tutto lui, guarda, tutto io.
Çokar Firdevs. Nafor daftar. Sayohat. Oli joy tarih xidmon mere. Oli beyoran joy tarih xidmona yoran. Amuja mere. Oli amne. Satru Nikosha pursim. В самом начале. Можно вас спросить, пожалуйста? История Иран, ну, республика, которая на Средней Азии, вот где это? Вам нужно зимний спрашивать. То ли сейчас я вспомню. То ли это третий этаж, по-моему. Третий этаж. Зимний, да, нужно. А, Вот видите, зеленый. ага, Вот идите до окна, слева лестница. Ага. Ой, лестница. Слева дверь. ага. Выходите и направо сразу, там коридор будет зигзагом. Ага. Вы в зимний. И там уже спросите, вам точно скажут. Хорошо. Ну, это третий. Ага. او برادرها همین تاریخ دولت‌های خودمون و دولت‌های ایران و ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان و همین دولت‌های خودمون جایی که تاجیکای خودمون زندگی کردن همونجا را کافتیم پرسیدیم شما از نشان دادن از نصیب باشه با یه بار دیگه با یگان کس دیگه شما میپرسیم شتابی که تاچ نشه گوامونا کدام طرفه چخیله Зеленая чашка. Я не поняла. بنسیم از میوم اینجا قرآن یا همه حالی دولت‌های عربی داره اونجا همش هست قرآن انا تاریخ دولت‌های خودمون همش هست Извините, женщина, можно вас спросить? История Иран, где находится? Ну, Иран на третьем этаже. как туда попасть? Вам нужно будет вернуться к Орданской лестнице. Ага. То есть вот вы вернетесь за часами победы, пойдете налево по залу. Вам нужно вернуться к Орданской лестнице, и вот там вам подскажут, по какой лестнице. Вам нужна церковная лестница, и вы подниметесь прямо в Ага, следующий все, понял, спасибо. Evet. Короче, mod دیگه طرف شمادگی ما باید رویم. Короче, лестница и главное, اونجا بعد نشان میتیم بپرسیم با انشالله. همشه میگید. подвал да. Салом алейкум ва алейкум ассалам. ما یا برو اومده بودم قدیم بابای خان یادم برو اومده یا کی جدا بود. اگه نه اومده ما باید لسنسای главный район. Firdevs çok iyi.
Arkadaşlar Kore'den Dafkamı da koy. Девушка, извините, пожалуйста, можно задать вопрос? История Ирана. А как туда попасть? Вы пройдите в тронный зал, Ага. налево там поглядите, за церковь лестница комендантская. Ага. Поднимитесь, вот там еще сходите. Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо. Чему боятся им этаж броем? Ana troni zal joy shohnishinish. اینجا برادرای عزیز اینجا جای شاهنشینش ترون زال میگن اما ترون زالش اینجا ترون زال şurada işte ya. Ne para başkanı ya. Bugün yatar içeri. Gaz kalan. Ben megazunu halgıdaydı. İyisi güzel ha. İyisi güzel, olsun güzel. جای شاه مشگیم تلفون تا زرادش پول نموشت اما چی سوره مکلی اخی اگم خود دیگون چی کانال دمه پرستی اخی надолго и جا نمی‌بیای کوبا میام ترون زالش نمی‌جا دبده ولی شخص با پرسیدن من در کره خب همون надо спросить. Девушка, извините, пожалуйста, можно спросить вас? История Иран, где находится? Ну, нам сказали на третьей. Вот сюда направо поворачивайте, Ага. с левой стороны будет лестница Ага, наверх. спасибо. ایران اکیس همون ایران که گفتم دیگه دولت‌های همون دولت‌های خودمون در همونجا داخل میشه همش همونجا در تاریخشون فراتکی جاشو خالیه کن آها. برای خونه صورت‌های خدا رو برادگی هازی короче سیم تاش жалко Вдоль окон, как Третий вы этаж. поворачиваете, так и вы идете. третий этаж надо Третий этаж вот здесь следом буквально. این چیزه تاریخی نه لیسنسرا یافته لیسنسرا یافته مولی میبرویم سیم اتاجش این کامندانسکی لیسنسا نام داشته ای
بفرش دی حالی اجامش نمی قدم میگیریم مال جای همون خدمونه یویم تاریخ تاجیکستان و در حالتهای تاجیک نشینه اینجا غلطیدنش خیلی میره این پورترت نیکولای یک بوده خب این باشه الکساندر روسلین پورترت یکاترینای دو فردوس چه کاری ای مغازین فردوس نه فردوس شما خودمونه Монеты. Нет, в этом магазине нет. Вы можете найти в магазинах на втором этаже. Я просто послушаю смотрите. Хорошего дня. این رسم نیفته قطعی گو صورت گرفته بخشن یورو ایتالیانسکی شکاف که گوی دورنی بده رسامی و علیکم السلام علیکم السلام برادرم یکی فردوس اکی فردوس در یوتیوب هم سایت داره یوتیوب دام تیک توک دام اینستاگرام دام دارین فردوس جان دستگیری کنین این اوروی به حق خوب داره اینستاگرام و بچه‌ای که هستن میدونن ویدیوی سگی ها ویدیوی سگی گفتی خودش کیف اینو خلینگ نمیتونه قد فکر قلینگ های فردوس اینجا رسمای یعنی رسمای پیتر پان رو با مسترسا افتمونش کن کارشی گرشتی که پرید بیگو متری یک کارچی این چیزا رو تماشا کنه تمام Можно вас спросить? История Ирана и история Узбекистана, вот где Это вот сейчас выйдете из нашего зала, налево повернете и прямо пойдете до 350-го. Там повернете направо, и там тогда дальше. Спасибо. Короче, олям дальше мере. ما در همون چیزای تاریخ دولت‌های خودمون در کره که چیزا ما در قواعد نیست. گفتی و گفت ایتا میریم
Ne ya mücaya musnere. İsmiri. Bu nama mücaya mı değil mi? Karşı da kansa veri. Viplim dibde. Önce Ermitaj. Önce Ermitaj Müzeyi ayhama kalam tarin. Soloy peş kase kemi Peter Mehmet bayağı Ermitaj Mehmet medid. Firdevs be faraşidi. İşte fakat rasm da tamam. Девушка история Иран, средняя, дальше, да? دوستان سازی نازین وخیا زنده باشی نازین وخیا اینجا ارمیتاش خیلی اینجا رسمای نیمارده خوب کی باشه تا بزبالای پارترت سیرا روبرتا پولا رفع آفورد آدمایی که میفهمم فهمیدم اونو میفهمم اینجا شم رسما سلام دوستان سلامت باشین برادر صداکی آشخانه کشا جوش سازه کلین میشه اینجا شم کروچی رسما کدومی که رسم و رسم ده ذوق داره اینجا میتونیم بیاین کروچی رسمای مفتی فردوس رسمای سگی ایماش ماش رسمای سگی رسمای بشرمی چی خیلی رسم میدن همه رسماشون رو گالی کشیدگن انا اینجا کروچی استوره Kitay Kennt bile karar. این سربازای Kitay
Karachi Kung Fu, tarixi Kung Fu. Tarixi Kung Fu را در اینجا رسم میکنه. این رسم ها همش تخیلی، این رسم ها حقیقتی واقعی ندارن که ما میدونیم همشون. این همین رسم ها حق واز assassina рассказывал победы Минамото и Юримити и Петриха. اسم رفیقم به فرشت فردوس نامه گیریه اونجا بشینیقا Девушка, история Иран, среднеазийский ресурс. Далеко сейчас пойдете между слонов галерея и через площадку. Там не знаете, вход и так далее. Хорошо, спасибо. Айда, барф зайсай. Дайджа, мы барфа дидем, барф зайсай. Барфа, бини. Бе Питердачка барф шу зайсай. Барф авал. Кам зада буд ина. Хели барф назада буд. Firdevs بفرش. از فردوس که تیگون جو بشینیم دام گیریم بود دارشی دوام میتیم فردوس. من نه از میبینم تماشا را گشتنی خیلی جورم. من خیال میکنم تو دوقه محقول نشده. فردوس ده چه بگو محقول نشده بگو برای اوزی وقتی زاگیری و ای در فکر زن ادفول. اوه در فکر زن رفته گه. اینجا نویسنده گه چیزی هسته. Короче, материалдеса для изготовления и қолаб барои тайёр кардани ҳар гуна аксову расомо қолаб шаид адрини ҳами сирба мерехтияну руша мепишондиян қолаб мекардиян ҳайкало да қолаб астку ин музеям пул дада короче тилову пул мана Ne koleksiyon karayı. беҳтарин иси
А, нельзя? Все. Видите, вот табличка, как открыть. В этом зале и в следующем нельзя. Все. А история Иран, А Средняя это будет Азийский у вас вес. туда подальше. Ага.